अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज रिजवान सिद्दीकी और इस टाइम हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। आइए इनसे जानते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है 3 सीटों के हवाले से, उसके ऊपर जानते हैं वो फ़ैसला क्या है और आने वाले दिनों में उसका इस फ़ैसले का क्या असर होगा। जी रिजवान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान भट्टी। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। हमारी काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी कि आप जितनी मेहनत करते हैं और लोगों के लिए अपने लिए भी कोई मेहनत करें, ताकि आप लोग, आपकी वजह से जो लोग फल फूल रहे हैं, आपको भी कोई यहाँ पर कोई आपके साथ भी कोई अच्छाई वाले मामला है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फ़ैसला आया वो 3 सीटों से जो रेगिंग, जो नून लीग ने कहा था कि पीटीआई ने रेगिंग की हुई है, पीटीआई के कैंडिडेट ने रेगिंग की हुई है, उसका फ़ैसला आज काजी फायजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट NA 154, NA 81 और तीसरा हल्का मुझे याद नहीं आ रहा, उन 3 हल्कों में जो एक 17,000 की लीड से जीते हुए थे, एक 10,000 की लीड से जीते हुए थे, एक 7,000 की लीड से जीते हुए थे, तीनों कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत से जीते हुए थे और फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे। उन तीनों कैंडिडेट्स को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 जजेस मौजूद हमारे बैठे हुए थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस अफवान साहब और तीसरे जज भी इसमें शामिल थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला यहाँ पर आया, इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उनके वोट मुस्तरद किए, जिसके 17,000 वोट मुस्तरद थे। 17,000 वोटों की जिस कैंडिडेट की लीड थी उसको पहले 17,000 वोट वो वाले मुस्तरद किए गए डबल स्टैम्प करके, उसके बाद मज़ीद 5-4 हज़ार वोट मुस्तरद किए पीटीआई के, ताकि वो लीड नून लीग की बन जाए। तो इस तरह करके 17,000 को पहले मुस्तरद किया गया, फिर 2-3 हज़ार को और मुस्तरद किया गया। नून लीग के कैंडिडेट्स की 2-3 हज़ार की लीड बनाई गई, कहीं पर 10,000 वोट मुस्तरद किए गए, कहीं पर 7,000 वोट मुस्तरद किए गए। और ये मुस्तरद शुदा वोट आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए गए। हालांकि जब मौके के ऊपर अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आप मेरे मतलब कोई पोलिंग एजेंट हैं, तो आपको मौके पे बताया जाता है एक बुक का, एक वार्ड का एक पोलिंग एजेंट होता है ना, एक हल्के में कई वार्ड्स होती हैं, कई पोलिंग स्टेशन होते हैं, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर कई वार्ड्स होती हैं। पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है 6-6 वार्डों का इकट्ठा होकर, तो एक यूसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ 6-6 वार्ड्स होती हैं, और उन 6-6 वार्ड्स में 6-6 पोलिंग एजेंट्स होते हैं, और वो 6 पोलिंग एजेंट्स वहाँ बैठे होते हैं। उनके सामने वहाँ पर गिनती होती है वोटों की, मुस्तरद शुदा वोट अलहदा किए जाते हैं, फिर उनको पिन अप किया जाता है। फिर वो जब फॉर्म 45 इशू होता है उसके अंदर लिखा जाता है कि फ़लाने कैंडिडेट के इतने वोट हैं, फ़लाने के इतने हैं, फ़लाने के इतने हैं, फ़लाने के इतने, और मुस्तरद शुदा वोट इतने हैं। और ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर वहाँ पर बाकायदा फॉर्म 45 के ऊपर लिखे जाती हैं। इलेक्शन डे वाले दिन उसी वक्त जब वो थैला बंद करना होता है ना उन्होंने वोटों का, उससे पहले वो सारा ब्लैक एंड वाइट को 25 कैंडिडेट हैं तो 25 फॉर्म 45 इशू किए जाते हैं, और उसके ऊपर सेम, मतलब अगर उस्मान भट्टी के 25 वोट हैं वो लिखे जाएंगे, मेरे 10 वोट हैं वो भी लिखे जाएंगे, किसी का 1 वोट है वो भी लिखा जाएगा, जो मुस्तरद हुए हैं वो भी लिखे जाएंगे, और फिर वो जो बुक्स वहाँ पड़ी होती हैं उनको उसमें प्लस किया जाता है, जिन बुकों में से वो बैलेट पेपर फाड़े जाते हैं। और वो सारे फॉर्म 45 उस हल्के में मौजूद, फॉर एग्जांपल NA 154 में 30 कैंडिडेट थे, 30 कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 हवाले किए जाते हैं एक पोलिंग बूथ के। मतलब अगर एक जगह पर एक NA में 350 पोलिंग स्टेशंस हैं तो 350 फॉर्म 45 होंगे, और वहाँ पर कैंडिडेट कितने थे, 30 थे, तो वो 350 मतलब करके हर कैंडिडेट को 350 फॉर्म 45 मिलेगा। मतलब अगर 30 कैंडिडेट हैं तो आप ये समझ लें कि 10-10 हज़ार फॉर्म 45 इशू किए गए हैं। अच्छा, अब होना ये चाहिए था यहाँ पर, काजी साहब को भी हम उनको गाइड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इंसाफ के तकाज़े, होना ये चाहिए था कि जो 30 कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म 45 मंगाए जाते। अगर उसमें मेजॉरिटी फॉर्म 45 के अंदर 17 हज़ार वोट मुस्तरद हुए होते फिर तो ठीक था। अगर मेजॉरिटी में मतलब 30 फॉर्म 45 थे टोटल एक कैंडिडेट, तो वहाँ पर अगर 30 में से 25 फॉर्म 45 मैच करते हैं और फॉर्म 45 25 मैच कर रहे हैं और उसमें वो मुस्तरद शुदा वोट नहीं है, तो उसको बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पर उड़ा दिया जाता है। तो लेकिन क्योंकि अभी हमारी एक बात हो रही थी, बड़े हमारे प्यारे एंकर हैं यहाँ पर सईद साहब, उन्होंने बताया कि काजी साहब की एक्सटेंशन फंसी हुई है। काजी साहब चाह रहे हैं कि मैं 3-4 साल और मज़े लूँ, अपने जो मेरे फैसले हैं जिनसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है,
جس سے پاکستان میں بجلی کے بل کم ہو گئے ہیں, جن سے پاکستان کے اندر پھلوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, دوائیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, روٹی آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے, غریب کے گھر چولہا جل گیا, بوجھ ہی نہیں رہا, اور غریب اس وقت جناب روٹیاں باہر بھی بانٹ رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے اور باہر بھی بانٹ رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں. ایسے فیصلے میں دے رہا ہوں تو مجھے یہ فیصلے دینے چاہیے تاکہ اس کا اثر صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر دوسری دنیا میں بھی آئے. تو قاضی صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری ایکسٹینشن ہو جائے, اور یہ جو نظام اس ملک کے اندر چل رہا ہے یہ انتہائی مطلب یہ آخری سانسیں بار ہے. اس کا جو فیصلہ ہے جو آج سپریم کورٹ کا, اس کا اثر کوئی پارلیمنٹ پہ پڑے گا؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں ہونے والے فیصلوں پہ پڑے گا اس کا پارلیمنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, سب سے پہلے میں بھٹی صاحب آپ کے چینل کے تھرو, آپ کا چینل بھی نیا ہے, اس کے تھرو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آ کر, اور جو ان سے حلف لیتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہی حلف لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی میں پاکستان کا MNA منتخب ہو کے ادھر آیا ہوں, میں آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں آج یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص پارلیمنٹ میں آتا ہے اس سے قرآن کے اوپر حلف لیا جائے کہ وہ جیت کے آئے. تو آیا یہ قرآن پہ حلف نہیں ہوتا جو حلف لیتے ہیں؟ دیکھیں بھائی جان, میں اللہ کو حاضر ناظر نہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بڑی چیز حلف ہی ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیرسٹر دانیال صاحب آپ کے حلقے کے, بیرسٹر دانیال صاحب آپ کے حلقے کے MNA ہیں راول پنڈی کے, ایک دن پروگرام میں پچھلے دنوں بیٹھے ہوئے تھے کسی کے ساتھ, تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے بات کی کہ آپ قرآن پہ حلف دیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے, تو اس نے کہا میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں سیٹ جیتا ہوا ہوں. اچھا یار آپ یہ دیکھیں, ایک شخص جو تقریباً 56,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے, پورے پنڈی کو پتا ہے وہ ہارا ہے, پورے پنڈی کو پتا ہے, مطلب پورے پنڈی کا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے 56,000 ووٹوں سے. وہ صرف جس کو ایک MP نے ہرایا. ہاں جی ایک, ہاں اب مجھے یہ بتائیں, اور ایک خاتون میرا خاتون آپ کی خاتون, وہ بھی ریزرو سیٹ پہ تھیں, اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے کمپین کی, گلیوں میں ان کے اوپر چھاپے مارے گئے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ایک MNA کی سیٹ کے لیے قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. عثمان قرآن پہ, ان سے قرآن پہ حلف لیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ حلف دیتے ہیں نہیں دیتے, نہیں, آپ ایک دفعہ ان سے قرآن پہ حلف لیں قومی اسمبلی میں کھڑا کر کے, ایسے قرآن کے اوپر قرآن کو کھولیں, ان کے اوپر ہاتھ رکھوائیں ان سے کہ آپ اپنی سیٹ عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں. یہ کہہ دیں ہم جیت کے آئے ہیں, ہم کہیں گے یہ جیت گئے, پھر قرآن جانے اور یہ جانے, پھر اللہ جانے اور یہ جانے, پھر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور یہ جانے. ان سے قرآن کے اوپر حلف لیں, اور ہر وہ شخص جو عوامی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے آ کر, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہے, چاہے وہ زرداری ہے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, چاہے وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہے, ان سب کے آگے جب وہ فیصلے لکھ رہے ہوں اور جب وہ فیصلے کر رہے ہوں, ان کے آگے قرآن رکھا ہونا چاہیے, تاکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما بھی دیا, اور ویسے بھی ہے کہ جو قرآن کی قسم جھوٹی کھاتا ہے اس کو میں دنیا میں دکھاؤں گا, تو یہ چیزیں دنیا میں ان کو نظر آئیں سب کو. تو میری یہ آپ کے چینل کے تھرو ایک بڑی پرجوش میری ایک اپیل ہے, پرزور اپیل ہے کہ قرآن پاک کو ان کے سروں کے اوپر رکھ کے ان سے قسم لی جائے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں جیتے ہوئے ہیں, قسم خدا کی ساروں کو آپ ہٹا دیں PTI والوں کو, ہمیں کوئی ریزرو سیٹ نہیں چاہیے, ریزرو سیٹس بھی ان کو دے دیں سب کچھ, لیکن یہ قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور جو دیتے ہیں ان کو دے دیں, ان کو سیٹیں دے دیں, ان کی دنیا بھی برباد, ان کی آخرت بھی برباد, میں کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آگے چل کے مزید ہم لوگ باتیں کریں گے. جس طرح دیکھیں ابھی میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, ایک بات بیچ میں رہ گئی عثمان, کہ آج 3 سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا. راول پنڈی میں تقریباً 6 MNA PTI, شہریار ریاض سما بھی آتا ہے, اس کے بعد وہ ملک تیمور صاحب کی والدہ, اس کے بعد وہ کرنل اجمل صاحب, اس کے بعد کافی مطلب 5 7 6 MNA سے, میں پنڈی کے بتا رہا ہوں, پاکستان پورے کے نہیں بتا رہا. انہوں نے ٹربیونلز میں اپیل رکھی ہوئی ہے. آج 4 مہینے ہو گئے ان اپیلوں کو سنا نہیں جا رہا, ان اپیلوں کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. بس اسی طرح یہ جیسے آپ کو ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے نا, یہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے جا رہا ہے, آنی ہے جانی ہے, بس آپ ان کی دیکھیں. وہ جنگل میں جو ہے نا الیکشن ہوا نا, تو بندر کہیں بن گیا جناب, جنگل کا صدر بادشاہ بن گیا. وہ کسی کے ساتھ ہو گئی زیادتی, وہ خرگوش کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, خرگوش کے بچے کو کسی نے کھا لیا. خرگوش نے آگے شکایت کی بندر کو, بندر نے کہا اچھا رکو میں آتا ہوں. بندر نے جناب چھلانگ ماری, جیسے ہیلی کاپٹر بھی ادھر سے ادھر آیا, ابھی ادھر سے ادھر جاتا نظر آ رہا ہے. میرا پرائم منسٹر جو آپ کے یہاں, بلکہ کرائم منسٹر, بلکہ چیف منسٹر, بلکہ
वो जो शहबाज है- शरीफ साहब। नहीं, वो जो बैगर्स कांट भी चूजर कहते हैं कि वो मैं यहाँ मांगने नहीं आया तो कोई ये ना समझे मांगने, मैं यहाँ मांगने आया हूँ तो ये ना हो। तो ये आपने इनकी भागदौड़ देखी ना चेक की, तो वो बंदर ने भी इधर छलांग मार, उधर छलांग मार, उधर छलांग मार मुड़ के आगे बैठ गया। खरगोश ने पूछा क्या हुआ, कहता तुम्हारे सामने मैंने बड़ी भागदौड़ की है लेकिन नतीजा ज़ीरो। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स में पटिशन्स दायर हुई हुई हैं, शरियार रियाज की दायर हुई हुई है, समाबिया तायर, कर्नल अजमल, मलक तैमूर साहब की वालदा, फिर नीचे MPs आप आ जाएँ, राशिद हफीज़, एजाज खान जाजी, उधर से जनाब बेताशा MP हमारे तो बेताशा। इनका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला देखिए, जजेस करेंगे, इसका कोर्ट्स फैसला करेंगी, या ऊपर वाली अदालत इसका में फैसला पता है कैसे हो सकता है? आज ये सारे लिख के दें कि हम काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन में वोट डालेंगे, कल इसका फैसला आता है। आप क्या समझते तो ये हैं? तो आज ये लिख के दे दें कि जी हमें सीटें अलॉट की जाएं, हम कौमी असम्बली में जाकर जो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन की वोटिंग होगी हम उसमें वोट डालेंगे। काजी फाइज ईसा साहब इनको ऐसे इनको बुला के, बल्कि हो सकता है इनके घर जाके इनको दें, ये नहीं जी आपका नोटिफिकेशन, आप आज से MNA हैं और आपने जो है ना कौमी असम्बली में मेरे साथ खड़ा होना है और मुझे वोट देना है और मेरी एक्सटेंशन करानी है और फलाना। आप देखें किस तरह होता है। लेकिन क्या इससे आपकी कब्र सही हो जाएगी? नहीं हो सकती। खुदा का वास्ता दुनिया की ना सोचें, आखिरत की भी सोचें। आखिरत की जो ज़िंदगी है वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उस्मान। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे बहुत शुक्रिया मुलाकात आपका, तो इतना टाइम आपने दिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ रब्ता रहेगा और इंशाल्लाह इंटरव्यू रहेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे रिजवान सिद्दीकी, इन्होंने अपने तजज़िये से आपको आगाह किया। इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंकशाफात होंगे और ज़्यादा खुल के बात भी होगी रिजवान भाई से। बहुत शुक्रिया। होगी।